को बाय किया, रोनाल्डो को बाय किया और कुछ लोग लॉक मार के चला गया। वीडियो देखा था? बोल सही में बोल गया, बोल गया, बोल गया। बताता था कितना दूर गया। ये क्रिकेटर है भाई, पता चल रहा है। बैटिंग शॉट चल रहा है इधर। तो पोस्ट में ही मारना है फिर। ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 2 वाह नंदी वाह।